বলার কি আছে, আমাদের তো 4 বছর থেকে চালু আছে আর ধুমধাম 4 বছর থেকেই হচ্ছে। তারপরেও আমরা দুবার নবরাত্রি পূজা আছে, নবরাত্রিও ধুমধাম করি। আর আমাদের সহযোগিতাতে আমাদের মেম্বার আছে, আমাদের সেক্রেটারি আছে मनोज सिंह আছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট जगदम्बे जायसवाल আছে, अजय गुप्ता আছে, বাকি সবাই নাম কি নেব, गुलाब जायसवाल আছে, সবাই মেম্বার, আমাদের যত মেম্বার আছে সব লোক সহযোগ খুব ভালো করে করে টাইমও দেয়, তারপরেই আমরা এই সফল করতে পারছি। আর খুব ভালো লাগছে আমাদের। অনেক ভিড় ভাড় হয়েছে, মোটামুটি 1000 লোক এসেছিল এখানে। খাওয়া দাওয়া আছে, ভোগ প্রসাদ আছে, ভোগ বিতরণ আছে, সব কিছু চলছে আচ্ছা করে। আর আমার যা হচ্ছে সব মাননীয় শ্রী তারক সিং মহাশয় ওনার আশীর্বাদেই হচ্ছে এখানে। উনি বহুত অনেক কাজ করেছে মন্দিরে, এত সুন্দর স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে যে বলার কিছু নেই। কি কি অনুষ্ঠান হলো আজকে পুজোয়? আজকে মাতাজির সকাল থেকে পুজো হয়েছে আর রাত্রিবেলা জাগরণ হয়েছে। অনেক লোক এসেছিল, খুব ধুমধাম সে পুজো টুজো হয়েছে। আরো ভালো হবে। আগের দিন কি কি করার আরো ইচ্ছা আছে নতুন? আগামী দিনে আর আমাদের মানে এই বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের আশেপাশে যা পুকুর আছে ওইখানে আমরা কিছু সাজাওয়াট করবো। আর আগে আমরা চেষ্টা করবে আর ভালো হয়। ভক্তদের কি বার্তা, ভক্ত আমরা তো মানাবো কি মা সবাইকে জন্য ভালো রাখুক। नया साल शुरू হয়েছে, सबके लिए साल अच्छा हो, सब लोग सुखमय रहे, अच्छे से रहे, पूजा पाठ करें, सब लोग मिलजुल के रहे, भगवान शांति सबको दें, এই हमको माँ के कामना है। দিন আরো ভালো হবে, সবার সহযোগ আছে, সবার সব সহায়তা আছে, সব মিলে জুলে খুব সুন্দর করে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। আগামী দিন আরো সুন্দর হবে, সবার সহযোগিতা এমনি থাকলে সব মিলজুলকে আমাদের খুব ভালো করে হচ্ছে। আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দা তাদের কতটা সহযোগিতা? সহযোগিতা সবার সহযোগিতা আছে, সবার সব মিলে জুলে করে সব লোক সহযোগ করে। হ্যাঁ, সবার মানে কোনো অসুবিধা নেই, সবার সহযোগ আছে। মাননীয় তারক সিং চাচা আমাদের মানে খুব আমাদের সাপোর্ট করেন। আশেপাশে পাবলিক মানে সব যে মিলে সবই ভাষাভাষী সব মিলকে করা হয়। আমার নাম জগদম্বে জয়সওয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট। আজকে 4 বছর কমপ্লিট হয়েছে, আমার জন্য অনেক খুশি। এই দিনেই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আমি অনেক ভাগ্য পেয়েছেন যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমি আমার মিসেজ মিলে করেছিলাম দুজন। এই দিন আমার সারা জীবন মনে থাকবে। পৃথিবীতে থাকি না থাকি কিন্তু আমার নামটা থাকবে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মাকে আমি করেছি। আগামী দিনে আর কি পরিকল্পনা আছে? আগামী দিন আমার প্রেসিডেন্ট সাহেব ওম প্রকাশ জয়সওয়াল জি ওনার শুরু চলছি আমরা সব, উনি যেরকম করছেন ডেভেলপ করছেন, ভালো ভালো প্রোগ্রাম করছেন। 2টো নবরাত্রি করি, একটা আজকে যে বার্ষিক উৎসব করি, তো বেশ হয়ে যাচ্ছে আগে থেকে। ভক্তদের কি বার্তা দেবেন? ভক্তদের কি বার্তা দেবেন? আমরা ভক্তদের কি বিশ্বকে কল্যাণ হয়, আর এইটাই চাইবো আমরা। এটা তো প্রত্যেক বছর হচ্ছে, 4 বছর এই নিয়ে পূর্ণ হলো। আপনারা তো প্রত্যেক বছর আসেন পুজোয়, কিরকম লাগছে? ভালোই লাগছে। মন্দিরে সব রকম মন্দির হয়েছে, এখন এই মা চণ্ডীর মন্দিরের পরে আরো অনেক মন্দির হয়েছে, সব প্রোগ্রাম গুলো খুব সুন্দর হয়, খুব ভালোই লাগে। আপনারা কিরকম ভাবে সহযোগিতা করেন পুজোয়? আপনারা কিরকম সহযোগিতা করেন? আসি যতটা চেষ্টা করি হেল্প করার, যত দাদারা যা বলে আমাদেরকে করার করি চেষ্টা, সেগুলোই করার। আপনার নাম? সুপর্ণা দাস। ये जो अनुष्ठान जो है, जैसे एक आपको यूपी में हरिद्वार बोल के जगह है, कलकत्ता में ये हरिद्वार का नया स्थापना माननीय श्री तारक सिंह महाशय के द्वारा हुआ है। और यहाँ पर हर धर्म के लोग आ रहे हैं। लग रहा है कि ये नगरी पूरा जो है ये भगवान का आपको नगरी हो गई है। सब भगवान यहाँ पर है, काली माँ, हनुमान जी, वैष्णो देवी, खाटू श्याम जी। ऐसा आपको कलकत्ता के बंगाल में ये छोड़ के, चंडी तला मंदिर छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग इनके बहुत आभारी है, शुक्रगुजार है कि ईश्वर का इनके ऊपर में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत आपको मजा आता है यहाँ पर आकर। हम लोग का 4 साल पूरा हो गया है, 4था साल। और हर साल में हम लोग 18 जनवरी को यहाँ वार्षिक उत्सव मनाते हैं। माँ का जागरण, पूजा पाठ प्लस भोग प्रसाद का वितरण करते हैं। और ऐसे कुछ बोलने का नहीं है, हमारे माननीय श्री तारक सिंह जी जो किए हैं, हम लोग तो स्वर्ग बना दिया मंदिर को। कुछ क्या बोला जाए, मंदिर को स्वर्ग बना दिया। यही नहीं बनाया है, 116, 17, 18 नंबर वार्ड में जितने मंदिर थे और जितने
कुकुर थे, सारे का जीर्णोद्धार करके यहाँ सुंदरीकरण कर दिए। भगवान से हम लोग मनाते हैं कि इसी तरह से रहे और पूरा जो बाकी काम है पूरा हो जाए, और हम लोग इनके बताए हुए रास्ता पे हम लोग काम करते रहेंगे, मंदिर का सेवा बर्दाश्त करते रहेंगे। बहुत अच्छा पूजा हो रहा, और हम चाहेंगे ये माता का पूजा है, तो ये माता बहनें जो है सभी माता है, ये माता लोग को पूछो कैसा लगे। অনেক ভালো লাগছে, খুব ভালো। 4 বছর हम सब लोग को एक साथ मिलने का यहाँ पे मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। माता रानी का जागरण এখানে নানা রকম অনুষ্ঠান হয়, সেই নিয়ে কি বলবেন? আর পূজা होता है इधर, हाँ আর পূজা होता है इधर, हाँ क्या बोलिए? बहुत अच्छा लगता है, पूजा होता है, भक्ति भाव। लोग वैष्णो देवी जाते हैं इतनी दूर, हमें माता का दर्शन यही हो जाता है। से हम हर एक साल वार्षिक पूजा में आते हैं। कलकत्ता में इस तरह का कहीं भी स्थान नहीं है। सभी देवता का यहाँ पर पूजा होता है। वैष्णो देवी जो मंदिर बना है उसका जो है 4 साल हो गया, उसी का वार्षिक उत्सव है। ये हम लोग तारक सिंह जो है MLC है, इतना बड़ा स्थान बना है, और वैष्णो देवी मंदिर के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जायसवाल है, मनोज सिंह है, सब पर मिलकर जो है यहाँ पर आयोजन होता है। हम लोग आते हैं, जो भी पूजा होता है आकर हम लोग शामिल होते हैं। यहाँ आकर हम लोग को बहुत शांति मिलती है।